Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa Korea Dharma Korea. Kali ini kita akan membahas mengenai bab ke-28. 동장을 만들려고 왔어요. 왔어요 itu datang. 려고 itu mau. Bermaksud untuk datang, mau, atau datang bermaksud untuk 만들다. Membuat 동장, buku tabungan. 학습 목표, target pembelajarannya, ido marhagi. Ido itu niatan, tujuan atau niatan. Marhagi berbicara, membicarakan tujuan. Pangbop, pyohyon, hagi. Pyohyon nada mengekspresikan. Pangbopnya cara, mengekspresikan cara. 그다음에 문법nya aryogo ini bermaksud untuk atau mau. Myondeda ini boleh atau bisa. 어휘nya akan mempelajari eneng, bang, hargo, eneng omurang, yonggo minculgi. Eneng omu, omu itu pekerjaan ya. Pekerjaan bang, neng omu. Hargo yonggo minculgi ini ATM. Yonggo minculgi ini mesin ATM. 정보랑 문화는 외국인 근로자 전용 금융 service, pelayanan khusus orang asing, pelayanan perbankan khusus orang asing. Nah, kita mulai dari percakapan yang pertama terlebih dahulu. 잘 들으십시오. Track 2 berapa ini? Ya, track 88. Oke. 잘 들으십시오. 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. 다시 들으십시오. 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. Nah, sekarang mari kita artikan bersama-sama. Otoke oshosumnika, ini otoke oshosumnika ini dipakai di lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Maksudnya artinya ada yang perlu saya bantu, ada yang bisa saya bantu, ada perlu apa, otoke oshosumnika. Kalau di warung makan biasanya pakainya yo ya, informalnya otoke oshosoyo. Kalau di perbankan, polisi biasanya pakai yang honorific. Otoke oshosumnika, ada yang bisa saya bantu. 통장을 만들려고 왔어요. 통장을 만들려고 왔어요. Saya datang mau membuat buku tabungan. 통장 buku tabungan, 만들다 membuat, 려고 mau atau bermaksud untuk. 신분증을 가지고 오셨습니까? 신분증 itu KTP, 신분증. 가지고 오셨습니까? 가지다 ini membawa, odanya datang. Jadi datang dengan membawa atau datang membawa.
신분증을 가지고 오셨습니까? Apakah datang membawa KTP atau apakah membawa KTP? 여권도 괜찮죠? 여권도 괜찮죠? Paspor juga nggak apa-apa kan? 여권도 괜찮죠? 그럼요, tentu saja. 그럼요, tentu saja. 여기 신청서를 쓰고 tulis formulir pendaftaran di sini atau ini. 여기 신청서를 쓰고 신청서 itu formulir pendaftaran sedang menulis. Lalu 소명하세요. Tanda tangan lah. 소명하다 tanda tangan. 소명하세요. Tanda tangan. 여기 다 썼어요. Ini sudah saya tulis semua. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 체크카드도 만들어 드릴까요? Ini 만들어 드리다 ini sama kayak AO Juda ya. AO Derida ini lebih sopannya lagi sebenarnya. Apakah mau saya buatkan cek kadenya, kartu ceknya? Cek kade mandro 드릴까요? Apa perlu saya buatkan juga kartu ceknya? Ne mandro 주세요. Ya, tolong dibuatkan. Jadi AO Derida sama dengan AO Juda. Hanya saja AO Derida itu bahasanya lebih honorific. Dia lebih sopan. 자, 그다음에는 yang pertama kita akan mempelajari mengenai 은행. 은행 itu bank dalam bahasa Indonesia. Canggu ini teller ya, tellernya. Jadi pelayan banknya canggu. Terus ada tongjang. Tongjang buku tabungan. 신분증 ini KTP. 신분증 KTP. 그다음에 잠깐만 기다리세요. 계좌 번호, nomor rekening, 계좌 번호 nomor rekening. 그 다음에 주소는 address, alamat. 주소, alamat, 서명 tanda tangan. 비밀번호, paspor, internet banking. 다음에 체크카드 ini cek ya, 체크카드, 신용카드, kartu kredit, 신용카드, kartu kredit. 자, 그다음에는 문법 yang pertama kita akan mempelajari mengenai ryogo. Ryogo ini dilekatkan hanya dengan kata kerja dan kata kerja yang berakhiran real, maka langsung saja ryogo. Jangan dikasih ini ya. Untuk yang real. Kalau yang konsonan pakai ini tetap. Kalau vokal langsung sama ini, sama kayak real. Nah, di sini ryogo ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya bermaksud untuk boleh, mau juga boleh. Jadi menyatakan niatan. 그다음에는 sini kan. 동사에 붙여 어떤 행위를 할 의도나 목적이 있음을 나타낸다. Menyatakan adanya tujuan atau niatan. Idona mokcok. Tujuan atau niatan. Kalau gosipta itu kan keinginan. Nah, kalau ryogo ini niatan, tujuan. Tindakan kita itu mau melakukan apa? 자, 일본은 왜 한국에 왔어? 왜 한국에 왔어요? Kenapa datang ke Korea? 왜 한국에 왔어? 일하려고 왔어. 일하려고 왔어요. Datang bermaksud untuk bekerja. 일하려고 왔어요. 2번, 모니카 씨. 옷 샀어요? Sudah beli baju? 옷 샀어요? Sudah beli baju? 네, iya. 다음 주 친구 결혼식 때 ini saat 결혼식 ini pesta pernikahan. Saat pernikahan teman minggu depan, dalam 주 입으려고 샀어요. Saya beli saya 입다 pakai untuk baju 입다 saat pesta pernikahan teman-teman minggu depan. Jadi ryogo itu artinya bermaksud untuk atau mau, menyatakan tujuan atau niatan. 이도나 목적이 나타내다. 자, 그러면
우리 이제 대화 ini macho. Dewa ini Monica. Sekarang Monica yang mau bikin yang mau mengirim 가지 첫 월급을 땄으니까 고향으로 돈 보내려고요. 잘 들으십시오. 트랙 89. 대화 2. 저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. Dashi, 들으십시오. dengarkan sekali lagi. 대화 2. 저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네. 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. 자, yuk kita bahas bersama-sama. Jogio, permisi. Jogio ini bukan di situ ya. Tapi ini permisi, Jogio. Jadi kalau kita mau memanggil orang tapi kita nggak tahu namanya, kita boleh sebut Jogio. Jogio, permisi. 저기요, permisi. 외국으로 송금을 하려고 하는데, saya bermaksud untuk atau mau 송금 hada mentransfer uang, 송금 itu mengirim ke 외국, ke luar negeri. 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? Saya mau ngirim uang ke luar negeri. 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? Apakah datang dengan 가지고 오다 tadi sudah saya jelaskan datang membawa 가지고 오다 singkatnya. 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? Apakah datang membawa 가지다 kartu atau buku tabungan? 네, iya. 여기 통장 있어요. Ini ada buku tabungan. 통장이 있으면 itu kan kalau atau jika. Kalau ada buku tabungan, 현금인 줄기를 이용하세요. Gunakanlah mesin ATM. 현금인 줄기, mesin ATM. Gunakanlah mesin ATM kalau ada buku tabungan. 송금 수수료도 biaya pengirimannya juga, do bawah juga, susuryo biaya 송금 pengiriman. Biaya pengirimannya juga to lebih to 적게 나와요. Lebih sedikit keluar. Nah, di sini muncul ya keluar. Jadi keluarnya lebih 적다 sedikit. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 bagaimana saya tidak tahu. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 saya tidak tahu harus bagaimana. 어떻게 하는지 잘 몰라. 잘 몰라. Saya tidak tahu bagaimana caranya. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 saya tidak tahu nih. Ini kan 난지 몰라. 도와주시겠어요? Maukah membantu saya? 도와주시겠어요? Dan di sini 도와주시겠어요 ini bukan sepertinya atau akan, melainkan meminta bantuan ya, bentuk meminta bantuan, asking for favor, meminta bantuan.
도와주시겠어요? bisa tolong bantu saya? Saya tidak tahu caranya bagaimana. 네, ya. 여기 통장을 넣고 taruh ya. Taruh buku tabungan di sini. 그다음에 여기 통장을 넣고 letakkan buku tabungan di sini, lalu 송금 버튼 tombol pengiriman 누르시면 됩니다. boleh menekan tombol pengirim atau bisa menekan tombol pengiriman setelah meletakkan buku tabungannya di sini. 감사합니다. terima kasih. 자, 그러면은 kita masuk ke kosakata yang kedua. Ini kosakata yang kedua, jangan lama. Jamsiman. Nah, ini owi kosakata yang kedua. Neng omu, pekerjaan bank ya. Jadi hal-hal yang dilakukan di bank. Neng omu rang, hyonggemin julgi. Hyonggemin julgi, mesin ATM. Hyonggemin julgi ATM. Songgem hada, mengirim, mentransfer. Songgem ibgem, menabung. Ibgem menabung, julgem mengambil uang. Di sini ada memasukkan, ibgem, julgem, saya harus mengeluar ya, tarik ya. Ibgem ini menabung, julgem mengambil uang. Dame 대출 hada meminjam, 대출 hada meminjam uang, 대출 hada, 환전 hada menukar uang dari rupiah ke dolar di sini kan. 환전 hada menukar uang, keca IJ transfer antar rekening. Canek joe ini cek saldo ya, canek joe pengecekan saldo, caneknya itu saldo, canek pengecekan saldo. Hago 통장 정리 cek transaksi. 통장 정리 cek transaksi. Jadi transaksi kita selama 1 bulan itu kita mau ngecek siapa saja yang make, buat beli apa aja gitu, pakainya gini maksudnya. 통장 정리. Dilihat dalam 1 bulan itu siapa aja yang make, keluarnya berapa, itu namanya 통장 정리. 수수료 ini biaya. 자, 그러면은 우리 이제 문법 이해하겠습니다. Ini tata bahasa yang kedua mengenai amyon 되다. Ini boleh atau bisa ya. Jadi amyon 되다 ini boleh atau bisa. Menyatakan 중분함. Ini yang memungkinkan. Menyatakan hal yang memungkinkan atau 문제가 없고 tidak ada masalah jika sang teman 갖추면, jika mempunyai 갖추다 ini memiliki 갖추다, memiliki kondisi. Jadi jika kondisinya terpenuhi, syaratnya terpenuhi itu syaratnya terpenuhi dan tidak ada masalah atau situasi yang memungkinkan, itu kita boleh pakai myon 되다. Kayak tadi kan kita mau bikin rekening, terus cuma syarat yang diperlukan cuma yogon saja kan, paspor saja, maka kita boleh menggunakan tata bahasa myon 되다. Kondisinya itu sudah memenuhi dan juga tidak ada masalah, maka ini yang dipenuhkan ya. Yang di myon 되다 boleh dipakai. Tapi kalau seumpama pusing, teman-teman cukup ingat kalau myon 되다 itu artinya boleh atau bisa. 일본은 고향으로 송금하고 싶은데 saya ingin mentransfer uang ke kampung halaman. 고향으로, 고향 kan kampung halaman. Saya ingin mentransfer uang ke kampung halaman. 어떻게 해야 돼요? harus bagaimana? 여기 신청서를 쓰시면 됩니다. boleh mengisi atau menulis formulir pendaftaran ini. 여기 신청서를 쓰시면 됩니다. boleh menulis formulir pendaftaran di sini. 2번,
Iya kan, obat ini 어떻게 먹어요? Makannya gimana? 하루에 2번 먹으면 돼요. Boleh dimakan 2 kali sehari. 자, 그렇다면은 berarti sudah semua kita bahas. Jongbo dan Munwa. Lah, jongbonya lumayan banyak ini. Kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jongbo. Di sini kita akan mempelajari mengenai bank ya, perbankan. Jongbo informasinya 외국인 근로자 전용 금융 서비스. 서비스 itu pelayanan. 금융 itu pelayanan eksklusif khusus 근로자 pekerja asing. Kita artikan bareng-bareng. 은행에서 tiban 외국인 고객을 위한 wihan itu untuk itu pelanggan orang asing 외국인. Jadi untuk pelanggan orang asing 한국 은행에서 di bank itu macam 서비스가 늘어나고 있습니다. 늘어나다 ini meningkat ya, 늘어나다. Dia meningkat 서비스 pelayanan yang macudan itu menyesuaikan. Macam 서비스 maksudnya pelayanan yang disesuaikan. Jadi sedang meningkat pelayanan yang disesuaikan untuk pelanggan orang asing. 그래서 외국인 고객을 위한 맞춤 서비스가 늘어나고 있습니다. 다음에 국내에서 네 itu dalam 국내 negara. Ini di dalam negara 국내에서 직장 생활을 하면서 월급을 고향으로 송금하는 외국인 근로자들을 위해 송금 수수료를 할인해 주기도 하고, ada hago berarti kita berhenti dulu. 국내에서 직장 생활을 하면서, 면소nya kan sambil. Jadi sambil 생활하다 berkegiatan, maksudnya dari sini bekerja, 직장 생활 berkegiatan atau bekerja di tempat kerja, 직장 di tempat kerja, sambil bekerja di dalam tempat kerja, 월급을 고향으로 송금하는 외국인 근로자들을 위해. 위해nya kan untuk, jadi untuk 근로자들을 orang asing, untuk pekerja, untuk pekerja asing yang 송금하다 itu mentransfer, yang mentransfer ke goyang kampung halaman, 월급nya gaji. Jadi untuk pekerja asing yang mengirim gaji ke kampung halaman sambil bekerja di tempat kerja itu, sampai sini, 송금 수수료. Susurionya kan biaya, 송금nya pengiriman. Jadi biaya pengirimannya harin hada. Dikurangi. Harin hada itu memang mendiskon harin hada. Jadi memberikan gitu harinya juga memberikan potongan biaya pengiriman untuk pekerja orang asing yang melakukan pengiriman uang ke kampung halaman, pengiriman gaji ke kampung halaman sambil bekerja. Terus kita lanjut lagi di sini. Botom biasanya haru 정도 걸리는, 걸리다 itu memakan waktu, 정도nya sekitar, haru sehari. Jadi memakan waktu sekitar 1 hari. 해외 송금을 10분으로 줄인 해외 송금 서비스를 제공하기도 합니다. 제공하다 ini kan menyediakan 서비스 pelayanan, menyediakan pelayanan 송금, pengiriman 해외 ini keluar negeri ya, menyediakan pelayanan pengiriman ke luar negeri yang jurin ini memotong ya, jurin yang memotong atau mengurangi dengan 10 menit biaya, jadi dikurangi dengan 10 menit transfer ke luar negeri yang tadinya memakan waktu sekitar 1 hari. 보통 하루 정도 걸리는 해외 송금을 10분으로 줄인 해외 송금 서비스를 제공하기도 합니다. Jadi menyediakan pelayanan pengiriman ke luar negeri yang dipotong dengan atau dipotong ke 10 menit pengiriman ke luar negeri yang tadinya membutuhkan haru 정도 걸려,
makan waktu sekitar 1 hari, cepat sekali. Jadi sini sekarang di Korea sudah sangat maju ya. Banyak sekali perusahaan swasta pengiriman cepat ke luar negeri. Jadi ada banyak sekali ya teman-teman. Kita kirim dari sini 10 menit, 5 menit kemudian sudah nyampe. Itu ada banyak sekali pengiriman cepat. Kerigo, kemudian ulsanina goje jiok teng. Teng ini kan seperti jioknya wilayah seperti Goje, nama kota, dan atau ulsanina goje di kota atau di wilayah Goje atau Ulsan itu 외국인 근로자가 많이 사는 지역을 중심으로 외국인 전용 상담 창구를 설치한 은행도 있습니다. Jadi ada juga bank 설치하다 ini memasang canggu teller, maksudnya menyediakan teller. Kalau solcinya ini bisa diartikan memasang, merakit bisa sebenarnya. Ada juga bank yang menyediakan atau memberikan atau memasang orang enak kita artikan menyediakan saja. Ada juga bank yang menyediakan canggu ini teller itu ya petugas bank ya. Ada juga bank yang menyediakan teller atau petugas sangdam konsultasi conyongnya khusus 외국인 orang asing yang jungsim itu terpusat ya. Pusat yang terpusat di wilayah yang mani sada. Sadanya ini salda ya. Realnya hilang. Mani salda. Salda kan tinggal. Maninya banyak. Di wilayah yang banyak ditinggali pekerja asing seperti Gojek atau Ulsan. Jadi di kota-kota yang banyak orang asing seperti Gojek atau Ulsan itu disediakan tellers konsultasi khusus orang asing. Padahal di sini Ansan juga banyak. Ansan Incheon juga banyak padahal ya. Tame tohan kemudian 여덟개 외국어를 지원하는 현금인 줄기를 설치하다 kan memasang 현금인 줄기 mesin ATM yang 지원하는 yang membantu atau yang menyediakan jiwon ini sebenarnya memberikan bantuan 8개 외국어를 8 buah bahasa asing. Jadi sekarang itu di ATM itu ada banyak bahasa. Ada ATM Rusia, ada bahasa Rusia, bahasa Thailand, Vietnam, Myanmar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi banyak bahasa sekarang di ATM di Korea Selatan. 24시간 온라인 해외 송금과 외국어 상담 서비스도 실시하고 있습니다. 실시하다 itu melaksanakan. Jadi melaksanakan pelayanan konsultasi 외국어 bahasa asing dengan 해외 송금 pengiriman ke luar negeri online selama 24 jam. Ini sekarang Korea sudah mantap. Untuk pelayanan perbankan semuanya serba cepat, serba pali-pali, serba praktis ya teman-teman. Lalu Pyongire itu hari biasa. Pyongire enenge kaki 힘든 외국인 고객을 위해. Wihe-nya untuk pelayan goge. Untuk pelayan orang asing yang 힘든 ini 힘들어. Yang susah atau sulit untuk gadanya pergi. Yang susah untuk pergi ke bank pada hari biasa, 일요일에 영업을 하는 은행도 있습니다. Ada juga bank yang 영업하다 ini beroperasi. Ada juga bank yang beroperasi pada hari Minggu untuk pelanggan orang asing yang susah atau sulit untuk pergi ke bank pada hari biasa. Nah, ini dia nih bang, ini ada bahasa Thailand, Vietnam. Di sini Indonesia nggak ada ini. Waduh. Andai Indonesia 없어. Oh, ini ada teman-teman. Indonesia. 자, 그러면 우리 EPS 토픽 하겠습니다. 같이 풀어보자. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita mulai dari idetki dulu. Idetki, 잠깐만. Track 90.
28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 통장입니다. 이것은 무엇입니까? Ini apa? Tongjang, buku tabungan, salah. 2, 창구입니다. Canggu itu teller, salah. 3, 신용카드입니다. Sinyongkade ini kartu kredit, sinyongkade. 4, 현금 인출기입니다. Yang minculgi, ATM, mandaben, sabon. Nomor 2. 2번 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? Yogieso muosel hal su 있습니까? Di sini itu bisa melakukan apa? Tulisannya kan neng. 1. 환전할 수 있습니다. Wanjon itu kan menukar uang. Bisa dong, berarti benar. Wanjon ada. Nomor 2. 약을 살 수 있습니다. Yagel sada, beli obat salah. 3. 편지를 보낼 수 Pionjir 있습니다. boneda mengirim surat salah. 수업을 들을 수 있습니다. Mengikuti pelajaran juga salah. Jadi wanjon hal su tidak bisa menukar uang. 3번 이 사람은 무엇을 합니까? Orang ini melakukan apa? Isaramen muosel hamnika. 1. 집을 청소합니다. Membersihkan rumah, jibel congso ada, salah. 2. 식당에서 돈을 냅니다. Siktang에서 돈을 내다, membayar uang di kantin. Bentar apa enggak ya? Coba kita cari yang lain. Bukan salah ya ini ya, salah. 은행에서 돈을 찾습니다. 은행에서 돈을 찾습니다. 돈을 찾다 di sini mengambil ya, bukan mencari. 돈을 찾습니다. Mengambil uang di bank. 은행에서 돈을 찾습니다. 4번은 4. 이름과 주소를 씁니다. 이름과 주소를 씁니다. Nulis alamat dan juga nama. 만든답은 3번. 은행에서 돈을 찾습니다. 다음에 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Jawablah dua pertanyaan dengan mendengarkan satu cerita. Hana 이야기. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 어디 가세요? pergi kemana? 은행에 가요. 은행에 가요. pergi ke bank. 고향에 송금하려고요. 고향에 송금하려고요. 하려고요 kan bermaksud untuk atau mau. Mau 송금 mentransfer uang ke 은행, bank. Saya mau mentransfer uang ke bank. 은행에요? 은행에요? bank? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 오늘은 일요일인데 hari ini kan hari 일요일, hari Minggu. 고향으로 송금할 수 있어요? 수 있다 bisa, 송금 ada mentransfer. Ini kan hari Minggu, apakah bisa transfer uang ke kampung halaman? 네. 우리 동네 은행은 Uri 동네 은행은, uri kan kita, 동네 itu wilayah, sekitar. Eneng bank, bank di sekitar wilayah saya, uri 동네 은행은, bank di sekitar wilayah saya itu, 일하는 외국인들이 많아서 일하는 외국인들이 많아서. So bisa diartikan karena banyak orang asing, 일하는 외국인들이 많아. Karena banyak orang asing yang bekerja di sekitar wilayah kami atau di sekitar bank kami itu. 일요일에도 문을 열어요. 일요일에도 문을 열어요. pada hari Minggu juga 문을 열다, buka. 자, 그러면 문제는 오늘은 무슨 요일입니까? Ini hari apa? Tadi kan 일요일 ya. 만든답은 4번. 5번 남자는 왜 은행에 갑니까? Kenapa laki-laki ini pergi ke bank? Jadi dia kan mau mengirim uang. 고향에 돈을 보내려고. 그러면 4번. 친구 만나려고 salah. 통장 만들려고 salah. 완전하려고 juga salah. 만든답은 4번입니다. 그다음에 마지막. Nah, kita hari ini ilgi ya terakhir. Ini kan ID. Tongjang buku tabungan, sinbunceng KTP, sinyong kada kartu kredit, yode senwa, telepon, sinbunceng.
Ibon ini lagi tanda tangan. Nangegam pergi ke bank, Somyong tanda tangan. Ibon, 통장정리 itu merekap transaksi buku tabungan. 돈을 찼습니다. Ini mengambil uang, salah. Somyong, sain. 몽골로 하려고 해요. bermaksud untuk titik-titik ke Mongol. 얼마나 보내실 거예요? 얼마나 보내실 거예요? mau mengirim berapa banyak? 얼마나 보내실 거예요? akan mengirim berapa banyak? 가입 mendaftar, 송금 mengirim, joe memeriksa, 정리 ini maksudnya dalam perbankan ini rekap transaksi ya, bukan merapikan ya. Rekap transaksi dalam hal perbankan maksudnya. Mendaben ibon 몽골로 송금하려고 해요. saya mau mentransfer uang ke Mongol. 얼마나 보내실 거예요? akan mengirim berapa banyak? 저는 월급을 받으면 saya kan jika menerima gaji, 월급을 받으면 saya jika menerima gaji itu 점점점점점에 가서 pergi ke titik. So di sini kita artikan lalu 입금을 하고 입금하다 itu menabung dan 고향으로 돈도 보냅니다. mengirim uang ke kampung halaman. Berarti kan kalau ngirim uang sama nabung itu sudah jelas jawabannya 은행, 1번. 병원 rumah sakit, 우체국 kantor pos, 도서관 perpustakaan. 마지막 문제는 한국 돈을 베트남 돈으로 바꾸고 싶어요. saya ingin bakuda mengganti uang. Kalau di sini jangan dari euro dulu, tapi dari partikel objek dulu. Saya ingin menukar uang Korea, 한국 돈을. saya ingin menukar uang Korea atau dengan uang Vietnam. Bukan dari uang Vietnam ke uang Korea, salah. Perhatikan objeknya, tidak ada tata bahasa objek. Jadi saya pengen nukar uang Korea ke uang Vietnam. 을 하려면 artinya jika ingin titik. 회사 앞에 있는 은행에 가 보세요. ini artinya cobalah kamu pergi ke bank yang ada di depan 회사 perusahaan kalau mau titik. 저도 saya juga 거기에서 했는데 saya juga nukarnya di situ kan. 거기 ada di sini maksudnya menukar karena ada yang ditanyakan menukar. 거기에서 했는데 aku juga di situ kok. 수수료가 별로 안 들었어요. 별로 안 들었어요 ini tidak begitu banyak ya. Jangan diartikan satu persatu karena kalau diartikan satu persatu agak bingung. 별로 안 들어. inderonya sini masuk kan annya tidak. 별로nya itu tidak terlalu banyak maksudnya. 별로 안 들었어. Susurionya biayanya tidak terlalu banyak. Berarti kan dia mau apa? Ini kan mau menukar. Kalau menukar itu berarti 완전, sambut. 입금 nabung, jul금 ngambil, 대출 minjam. 정답은 3번. 자, 그러면 우리 수업은 여기까지입니다. 질문 있으면 댓글로 남겨주세요. Sampai ketemu di kelas bahasa minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.